الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الاثنين، نكمل القراءة والتعليق على كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ini adalah majelis yang kedua pada hari Senin, yang insyaallah kita akan lanjutkan ta'liq terhadap usul al-thalathah atau thalathatil usul. الاثنين من اليوم 25 من شهر ربيع الآخر من عام 46 و400 وألف. نعم. Hari Senin tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriyah. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: تفضل بالعربي ثم اقرأ كلامه بلغتهم. نعم. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. الكلمتان اعلم والدعاء رحمك الله تقدم الكلام عليهما. Dua kalimat ini, yaitu ketahuilah dan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatimu, telah berlalu penjelasan tentang keduanya. وأؤكد على الاقتداء بهؤلاء الأئمة في رحمة الخلق عند دعوتهم. Dan saya menekankan tentang kasih sayang para ulama terhadap para makhluk di dalam dakwah mereka. وأنهم يحملون الخير للناس. Dan bahwa mereka membawa kebaikan bagi umat manusia. لا ينوون لهم شرا ولا حقدا ولا كيدا. Mereka tidak memiliki niat untuk berbuat kejahatan, hasud dan tipu daya untuk mereka. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. الواجب تقدم الكلام عليه. Hal yang wajib telah berlalu pembicaraan tentangnya. وهو ما أمر الله به ورسوله أمرا جازما. Yaitu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan perintah yang pasti. ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. Dan menetapkan pahala terhadap melakukannya dan dosa terhadap meninggalkannya. ومن تقسيماته المهمة. Dan di antara pembagiannya yang penting, معرفة انقسام إلى واجب عيني وواجب كفائي كما تقدم. Ia dibagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah sebagaimana yang telah lalu. جزاك الله خيرا. ولو قال على كل مسلم لدخلت فيه المسلمات أيضا. Jika beliau rahimahullah mengatakan atas setiap muslim, tentulah akan masuk ke dalam kata atau lafaz ini kaum muslimah. ولكنه أعاد كلمة المسلمة وأفردها اهتماما بذلك واعتناء بالأمر. Akan tetapi beliau mengkhususkan penyebutan muslimah dalam rangka memberikan perhatian terhadap perkara ini. ولا يتوهم متوهم أن هذا خاص بالرجال. Dan agar seseorang tidak menyangka bahwa perkara ini khusus bagi kaum laki-laki. فإن الواجبات الثلاثة المذكورة تشمل كل مسلم ومسلمة من الجن والإنس. Karena sesungguhnya tiga permasalahan ini tertuju kepada setiap muslim dan muslimah dari kalangan manusia dan jin. ثم ذكر في هذه المسائل أمرين. Kemudian
beliau menyebutkan dua perkara di dalam permasalahan-permasalahan ini. الأمر الأول العلم بها. Yang pertama adalah mengilmuinya atau mengetahuinya. والعلم لا يكون إلا عن دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. Dan ilmu itu tidak terwujud kecuali dengan dalil dari kitabullah, sunnah rasulnya, dan apa yang para sahabat berada di atasnya. الثاني العمل بهن. Yang kedua, mengamalkannya. فإن العمل ثمرة العلم. Karena sesungguhnya amal itu adalah buah dari ilmu. والناس كثير منهم يعلمون الحق. Dan banyak manusia yang mengetahui kebenaran. ولكن قليل من يعمل بما يعلم. Akan tetapi sedikit orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui. من عمل بما علم فقد هدي إلى الصراط المستقيم. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. ومن ترك من العمل ما وجب عليه بعد العلم به. Siapa yang meninggalkan amal yang wajib setelah mengetahuinya, وعمل بخلاف علمه, dan melakukan sesuatu yang menyelisih ilmunya, في ترك الواجبات أو فعل المحرمات, di dalam meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, نقص من هدايته إلى الصراط المستقيم, maka berkurang petunjuknya kepada jalan yang lurus, وتشبه بالمغضوب عليهم, dan ia menyerupai orang-orang yang dimurkai. والمغضوب عليهم هم اليهود, Dan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. وكل من عمل بخلاف علمه. Dan semua orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. والضالون هم النصارى. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. وكل من عمل بغير علم. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu. قال تعلم هذه المسائل والعمل بهن. Beliau mengatakan mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. المسألة الأولى تفضل اقرأها كاملة. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ula, permasalahan yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan Dia tidak membiarkan kita secara sia-sia, melainkan Dia mengirimkan kepada kita seorang rasul. Maka siapa yang menaatinya, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakainya, maka ia akan masuk neraka. Dan dalil tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Al-mas'alatul ula anna Allah khalaqana wa razaqana. Permasalahan yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Wa hadha fihi itsbat sifat al-khalq wal-rizq wal-razq. Dan di dalam hal ini terdapat penetapan sifat al-khalq, menciptakan dan memberikan rezeki. Wa anna Allah khaliqun wa khallaqun alim wa annahu raziqun wa razzaq. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menciptakan dan zat yang maha memberi rezeki. Wa hadha min muqtada mulkihi wa tadbirih aidan. Dan ini adalah merupakan bagian dari kerajaannya, kekuasaannya dan pengaturannya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah zat yang menciptakan sama seperti yang tidak menciptakan? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai segenap manusia, beribadalah kalian kepada
Rabb yang telah menciptakan kalian والذين من قبلكم dan orang-orang sebelum kalian, لعلكم تتقون agar kalian bertakwa. الذي أنزل من السماء ماء لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. نعم نعم yaitu zat yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kemudian dia menurunkan hujan, kemudian ia keluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. فهذا أول نداء في القرآن. Maka ini merupakan seruan yang pertama di dalam Al-Quran. ذكر الله عباده بالخلق والرزق. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan para makhluknya tentang hak Allah mencipta dan memberi rezeki. ليجعلهما حجة على العباد في دعوتهم إلى عبادته وحده. Agar menjadikannya sebagai hujjah bagi para hambanya. حجة على العباد في دعوتهم إلى عبادته di dalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, وترك ما يشركون به, dan meninggalkan apa saja yang mereka persekutukan Allah dengannya, من عبادة الأنبياء والصالحين والأصنام وغير ذلك, berupa beribadah kepada para nabi, para wali dan selain itu. فهي لا تخلق ولا ترزق. Maka ia tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki. فالذي يخلق ويرزق هو الله سبحانه وتعالى. Yang menciptakan dan memberi rezeki hanya Allah. وهذا من الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. Dan ini termasuk tindakan berhujjah dengan tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. ومع كونه حجة شرعية فهو حجة عقلية. Dan di samping ia merupakan hujjah syar'iyah, maka ia merupakan hujjah yang bersifat rasional. فالذي خلقك, maka zat yang menciptakanmu, ويملكك, memilikimu, ويرزقك, memberikan rezeki kepadamu, ويحييك ويميتك, menghidupkanmu dan mematikanmu, ويدبر أمرك كله, mengatur semua urusanmu. كيف تعبد غيره? Lalu bagaimana mungkin engkau beribadah kepada selainnya وتدعو غيره, dan berdoa kepada selainnya? فهذا لا شك أنه من أقبح الشرك. Maka hal ini tidak diragukan termasuk kesyirikan yang paling jelek, وأقبح الظلم, dan kezaliman yang paling zalim, ومخالف لشرع الله, dan menyelisihi syariat Allah, ومخالف للعقول السليمة, dan menyelisihi akal-akal yang sehat, والفطر المستقيمة, dan fitrah-fitrah yang lurus. وإن كانت حجة الله على العباد, sekalipun hujjah Allah kepada para hamba, التي يؤاخذهم عليها في الدنيا والآخرة, yang Allah menghukum mereka di dunia dan di akhirat, هي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. yaitu dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. ويكفيك في ذلك آيتان والآيات كثيرة. Dan cukup bagimu di dalam hal itu 2 ayat, dan ayat-ayat di dalam permasalahan ini banyak. الآية الأولى قوله تعالى. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. agar manusia tidak memiliki hujjah, alasan terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. ولم يقل بعد العقول أو الفطر. Allah tidak mengatakan setelah akal dan fitrah. والآية الثانية قوله تعالى. Dan ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. dan kami tidaklah menyiksa atau ma'adzab hingga kami mengutus rasul. ولم يقل الله تعالى حتى نخلق عقولا. Allah Ta'ala tidak mengatakan hingga kami menciptakan akal-akal. فالحجة إنما تقوم على الناس بالرسل. Maka
hujjah itu sesungguhnya ditegakkan dengan diutusnya para rasul. ومع الآيتين اسمع حديثا نبويا عظيما. Dan bersama kedua ayat ini simaklah hadis yang mulia. يقول صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. dan tidak ada yang lebih mencintai uzur daripada Allah Ta'ala. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. لهذا قال المؤلف هنا رحمه الله Oleh karena itu pengarang mengatakan di sini, قال ولم يتركنا سدى hamalah. ولم يتركنا هملا. سدى عندكم يعني خلاص. Dan dia tidak membiarkan kalian secara sia-sia. أيوة. بل ومعنى ولم يتركنا هملا. لكن أنا أريد الآية أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Apakah manusia itu dibiarkan secara sia-sia? قيل في تفسيرها أي لا يؤمر ولا ينهى. Ada pendapat yang menyebutkan tentang penafsirannya bahwa ia tidak diperintah dan tidak dilarang. وقيل أي لا يحاسب ولا يعاقب. Dan ada pendapat yang lain bahwa ia tidak dihisab dan tidak dihukum. أسألكم الآن Saya bertanya kepada kalian sekarang, هل بين التفسيرين اختلاف؟ apakah ada perbedaan antara dua penafsiran ini? أجيبوا. ليس بينهما اختلاف. Tidak ada perbedaan antara kedua penafsiran ini. فالله لم يخلقنا سدى وهملا. Allah Ta'ala tidak menciptakan kita secara sia-sia. ولم يتركنا هملا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. فأمر وعبادته طاعة أمره واجتناب نهيه. Dan beribadah kepadanya adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. وأعظم ما أمر به توحيده في عبادته. Dan perkara yang paling agung yang diperintahkannya adalah mengesahkannya. وأعظم ما نهى عنه الشرك بالله. Dan perkara terbesar yang dilarangnya adalah berbuat syirik kepadanya. إذن أرسل إلينا رسولا. Jadi Allah Ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita. ماذا قال المصنف؟ ولكن بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. Maka siapa yang menaatinya maka ia akan masuk surga. لا طريق إلى الجنة إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. كل الأبواب إلى الجنة مغلقة إلا باب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. Semua pintu untuk masuk surga tertutup kecuali pintu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. قالوا من يأبى يا رسول الله. Mereka itu para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Beliau menjawab, siapa yang menaatiku maka ia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka sungguhnya ia telah enggan. ثم قال والدليل. Kemudian Al-Muallif rahimahullah mengatakan, dan dalilnya هكذا كما تقدم يعلمنا ويربينا عمليا على الدليل. Demikianlah beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terikat dengan dalil. وهذا متعب للمقلدة. Dan perkara ini adalah perkara yang melelahkan bagi seorang muqallid. فلا يحبون أن يسألوا بالدليل. Maka mereka tidak suka ditanya dengan dalil. وكذلك يضيق صدر الكسالى عن هذا المنهج. Demikian pula terasa sempit dada-dada orang-orang yang malas, الذين يطلبون الراحة بالتقليد. yang mencari ketenangan dengan cara taklid ولا يلزمون أنفسهم البحث عن الدليل. dan tidak
mewajibkan kepada dirinya untuk mencari dalil. قال والدليل قوله تعالى في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. فيشهد عليكم بما بلغه إليكم. Maka beliau menjadi saksi terhadap apa yang telah beliau sampaikan kepada kalian. وأن الحجة قد بلغتكم والرسالة وصلتكم. Dan bahwa hujjah telah sampai kepada kalian, demikian pula risalah telah sampai kepada kalian. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود. Dan di dalam as-sahihain dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Qala na'am fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka beliau menjawab, iya, karena sungguhnya aku suka menyimaknya dari selainku. فافتتح عبد الله بن مسعود القراءة في سورة النساء. Maka Abdullah bin Mas'ud mengawali bacaannya dengan surah An-Nisa, hatta balagha qaul Allah Ta'ala, hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Lalu bagaimana apabila kami mendatangkan saksi, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, حسبك. Cukup. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان أي يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lalu aku memandang beliau, ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata sallallahu alaihi wasallam. فهذا من حرصه وشفقته على أمته. Maka ini termasuk dari sikap antusias dan kasih sayang beliau kepada umat beliau. يخشى عليهم عذاب الله. Beliau mengkhawatirkan azab Allah menimpa mereka. ويجب عليه أن يبلغهم رسالة الله. Dan beliau wajib menyampaikan kepada mereka risalah Allah. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan telah ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam تبين شدة شفقته ورحمته بهذه الأمة. Yang menjelaskan besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. وفي بعض ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. Dan di sebagian yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, أنه دعا ربه وبكى بكاء شديدا. bahwa beliau berdoa kepada Rabb-Nya dan beliau menangis dengan tangisan yang sangat kuat. فجاءه جبريل عليه السلام. Maka Jibril alaihissalam datang kepada beliau. فقال له يا محمد ما مناشدتك ربك هذه. Lalu Jibril berkata kepada beliau, apa bentuk doa yang kau sampaikan kepada Rabbmu dengan cara seperti ini? فقال أمتي أمتي. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, umatku umatku. فجاء قال جبريل فإن الله عز وجل يقول لك. Maka Jibril berkata, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا محمد. kami akan menjadikanmu diridhai oleh umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. فاللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وثبتنا على سنته. Maka semoga Allah berselawat kepada Nabi-Nya dan juga mengucapkan salam kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik kepada beliau atas jasa beliau terhadap umatnya. قال في الآية هنا من سورة المزمل شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام وأخوه هارون. نعم. Di sini Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun Rasul, yaitu Musa dan saudaranya Harun.
الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا العقاب الدنيوي على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر به وتكذيبه. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Ay akhdan syadidan. Nah, yaitu siksaan yang pedih. وذلك بإغراقه في البحر ومع قومه وجنده. Yaitu dengan menenggelamkannya bersama bala tentaranya. وأما عذابهم في البرزخ. Adapun siksa mereka di alam barzakh, فقول الله عز وجل. Maka firman Allah Ta'ala, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Neraka itu mereka ditampakkan kepada neraka pada pagi dan sore hari. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dan pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang paling pedih. Kama qala Allah azza wa jalla fi surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bidhanbihi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. فالله تبارك وتعالى عاقب الأمم التي كذبت الرسل. Maka Allah Ta'ala menyiksa umat-umat yang mendustakan para rasul. وما يختص بفرعون وقومه. Dan berkaitan dengan hal yang khusus bagi Fir'aun dan kaumnya. فقد سمعت من القرآن عذابهم الدنيوي والبرزخي ويوم القيامة. Dan kau telah menyimak siksa yang akan diterimanya di dunia ini, di alam barzakh, dan pada hari kiamat kelak. المسألة الثانية. Masalah yang kedua. ثم قال المؤلف رحمه الله الثانية. Permasalahan yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Permasalahan yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridha dipersekutukan bersamanya seseorang di dalam peribadatan kepadanya, tidak malaikat yang dekat dan tidak pula nabi yang diutus. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seseorang di samping berdoa kepada Allah. Yajib ala kulli muslim wa muslimah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah, an ya'lama anna Allah la yarda an yu'bada ma'ahu ghairuh, bahwasanya Allah tidak ridha ada seseorang yang diibadahi selainnya bersamanya. Lianna hadha min al-kufri bihi wasyirk bih, karena hal ini termasuk sikap kufur kepadanya dan mempersekutukannya. Qala ta'ala wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Allah Ta'ala berfirman, dan dia tidak meridai kekafiran bagi para hambanya. Walau kana hadha alladhi yu'bad ma'a Allah nabiyyan aw malaka, walaupun yang disembah atau diibadahi bersama Allah ini seorang malaikat atau nabi. Fa'ibadatu ghairillah syirkun, maka peribadatan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Walau ikhtalafa al-ma'bud min dunillah, walaupun berbeda-beda apa yang disembah selain Allah. Min al-adilla ala dhalik qawluhu ta'ala fi surati Ali Imran. Di antara dalil tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Wa la ya'murakum, dan dia tidak memerintahkan kalian an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba, untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu-sekutu. Al-arbab jam'u rabb, wal rabb huwa al-ma'bud al-ma'luh. Al-arbab adalah bentuk jamak dari Rabb, dan Ar-Rabb adalah zat yang diibadahi dan disembah. Limadha la ya'muruna bidzalik? Mengapa dia tidak memerintahkan kita hal itu? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, aya'murukum bil kufr ba'da idh antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman, apakah dia memerintahkan kalian kekafiran setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Fa idza kana man 'abada al-malaka aw an-nabi yakunu kafiran billahi ta'ala.
Apabila orang yang beribadah kepada malaikat atau nabi menjadi kafir kepada Allah, فمن دونهما من الصالحين وغير من باب أولى. maka yang lebih rendah derajatnya dari mereka, dari kalangan orang-orang saleh, lebih utama. وأهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan orang-orang jahiliyah yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, كانوا مختلفين في معبوداتهم. mereka berbeda-beda sesembahan mereka. منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. Di antara mereka ada yang beribadah atau menyembah para nabi dan orang-orang saleh. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. ومنهم من يعبد الجن. Di antara mereka ada yang menyembah jin. ومنهم من يعبد الأصنام والتماثيل. Dan di antara mereka ada yang menyembah patung-patung dan berhala-berhala. فحكم عليهم كلهم أن فعلهم شرك أكبر وأنهم مشركون. Maka Allah menyatakan bahwa semua perbuatan mereka kesyirikan dan bahwa mereka adalah kaum musyrikin. وهنا ينتبه طالب العلم السني. Maka di sini seorang pelajar sunni berhati-hati. إذا جاء إلى قوم في قرية أو بلد. Apabila ia mendatangi suatu kaum di suatu daerah atau negeri, وهم يعبدون غير الله عز وجل. sedangkan mereka menyembah selain Allah Ta'ala, مع قولهم لا إله إلا الله وصلاتهم وصيامهم. bersamaan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melaksanakan salat dan puasa. ولكن أضلهم شيوخ الضلالة. Akan tetapi mereka disesatkan oleh para syuyukh, para guru yang sesat. وقالوا لهم إن هذا من التوسل بالصالحين. Mereka mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ini termasuk bentuk tawassul kepada orang-orang saleh. وقد يكون هذا المقبور في القبر صاحب الضريح ليس من أهل الصلاح أصلا. Bisa jadi orang yang ada di kuburan itu bukan termasuk orang-orang saleh. بل مذكور عنه أنواع من الفسق والفجور والكفر بالله رب العالمين. Bahkan sebaliknya telah diceritakan darinya bahwa berbagai macam tindakan kefasikan dan kekafiran. فيخطئ بعض الطلبة. Sebagian pelajar keliru. ومن يدعو إلى التوحيد. Dan orang yang menyeru kepada tauhid. فيبدأ بمهاجمة ذلك المعبود بعينه بذاته. Maka ia menyerang sesembahan itu sendiri. هذا الذي تعبدونه وتسألونه ليس بصالح. Apa yang kalian ibadahi dan sembah ini bukanlah orang saleh. أنتم تعتقدونه وليا وهو ليس بولي. Kalian meyakininya sebagai wali padahal ia bukan wali. كان يقطع الصلاة ويشرب المسكر وغير ذلك. Ia meninggalkan salat dan meminum khamar dan yang lainnya. ويأتي الفواحش. Dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. هذه بداية خاطئة غير صواب. Ini adalah langkah pertama yang keliru. لأمرين اثنين. Karena dua alasan. الأمر الأول أنه يزيدهم تعصبا له وتعظيما. Bahwa perkara ini akan menambah sikap fanatik mereka dan pengagungan mereka kepadanya. ونفرة عنك يا داعية التوحيد. Dan semakin menjauh darimu wahai orang yang menyeru kepada tauhid. وتصديقا لما أشاعه عنك الأعداء أنك تطعن في الصالحين وتتنقصهم. Dan membenarkan apa yang disebarkan oleh mereka tentang dirimu bahwa engkau mencela orang-orang saleh. الأمر الثاني. Perkara yang kedua, لو قالوا لك. Jika mereka mengatakan kepadamu, قبلنا كلامك على فسق هذا وفجوره. Kami menerima perkataanmu tentang kefasikannya. وسنترك جميع القبور والأضرحة والأولياء. Kami akan meninggalkan semua kubur dan para wali. ولن نسأل وندعو إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. Kami tidak akan meminta kecuali kepada Nabi SAW saja. أو جبريل فقط. Atau Jibril saja. فماذا ستقول لهم؟ Lalu apa yang akan kau katakan kepada mereka? إذن أن تبين أن عبادة غير الله باطلة شرك. Jadi engkau hendaknya menjelaskan
bahwa beribadah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. ولا تبدأ معهم ببيان حال هذا المعبود. Jangan kau memulai dakwahmu dengan menjelaskan kondisi apa yang disembah. وهذا من حكمة المؤلف وعلمه. Dan ini termasuk bagian dari hikmah yang dimiliki oleh pengarang dan hikmahnya. فقطع الطريق على كل المخالفين. Maka beliau memutus jalan kepada setiap orang yang menyelisihi. فقال إن الله لا يرضى أن يعبد أن يشرك في عبادته أحد لا ملك ولا نبي. Maka beliau mengatakan bahwa Allah tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun di dalam peribadatan kepadanya, tidak malaikat yang dekat dan tidak pula nabi yang diutus. فمن دونه من بابه أولى. Maka orang yang lebih rendah derajatnya dari mereka lebih utama. ثم استدل على هذه المسألة واكتفى بدليل واحد. Kemudian beliau berdalil tentang permasalahan ini dengan ayat dan beliau mencukupkan dengan satu dalil. وهنا انتبهوا. Dan di sini, perhatikanlah. كل مسألة يذكرها عليها عشرات من الآيات وعشرات من الأحاديث. Semua permasalahan beliau sebutkan didukung oleh berpuluh-puluh ayat dan hadis. وإنما يكتفي بدليل واحد آية واحدة أو حديث. Dan sesungguhnya beliau hanya cukup menyebutkan satu ayat atau satu hadis. Why? لماذا? Mengapa demikian? أولا لتربيتك على قبول الحق بالدليل من أول مرة. Yang pertama, untuk mendidikmu agar engkau menerima dalil sejak awal. ومن لم يقنعه الدليل الواحد لن يقنعه عشرات الأدلة. Siapa yang tidak menerima satu dalil, maka ia tidak akan menerima berpuluh-puluh dalil. نعم بعد قبول الحق بدليل واحد. Iya, setelah menerima kebenaran dengan satu dalil, تطلب زيادة الإيمان واليقين بكثرة الأدلة. maka engkau mencari tambahan keimanan dengan banyaknya dalil. لكن الأصل akan tetapi asalnya أن تربي نفسك. engkau mendidik dirimu. إذا جاءك دليل واحد على الحق قبلته. Apabila ada satu dalil menunjukkan kebenaran, maka engkau menerimanya. آية أو حديث. Baik itu ayat ataupun hadis. أو قول صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف. Perkataan seorang sahabat لم يخالف yang tidak diselisihi. لابد من هذا القيد جزاك الله خيرا. لم يخالف السنة الحديث ولم يخالف من إخوانه الصحابة بهذين الشرطين. أعيدهم. لم يخالف حديثا ولم يخالف من أحد yaitu tidak menyelisihi hadis dan tidak pula menyelisihi perkataan sahabat yang lain. وهذا أمر مجرب. Dan ini adalah perkara yang telah teruji. أن من لم يقبل الحق من أول دليل. bahwa orang yang tidak menerima kebenaran dari permulaan dalil, فإنه يعتاد ألا يقبل الحق ولو تكاثرت الأدلة. maka ia terbiasa tidak menerima kebenaran walaupun banyak dalil yang mendukungnya. ومن آمن وسلم لأول دليل شرعي. Barang siapa yang beriman dan tunduk kepada dalil sejak awal, سهل عليه ذلك. maka akan mudah hal itu baginya. والأمر الثالث. Perkara yang ketiga, أن من المسائل من لم يرد فيه إلا دليل واحد. bahwa di antara permasalahan-permasalahan yang ada yang tidak tertera di dalamnya kecuali satu dalil. فواجب على المسلم والمسلمة القبول والعمل. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah menerimanya dan mengamalkannya. سواء كان الدليل الواحد من القرآن أو من السنة الصحيحة. Sama saja apakah dalil yang satu itu berasal dari Al-Quran atau berasal dari As-Sunnah. طيب قال والدليل قوله تعالى أي في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد قيل فيها تفسيران. Kata al-masajid, masjid-masjid, ada dua penafsiran tentangnya. القول الأول أنها هذه المساجد المعروفة المبنية.
Pendapat yang pertama, ia adalah masjid-masjid yang telah diketahui, yaitu yang dibangun. مذكور فضلها وأحكامها في القرآن والسنة. Telah disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. فلا يجوز أن يكون فيها إلا عبادة الله وحده. Maka tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid-masjid tersebut kecuali peribadatan kepada Allah Ta'ala saja. ولا يجوز أن يجعل فيه قبر. Dan tidak boleh dibuat kuburan di dalamnya. ولا أن يدعى غير الله عز وجل. Dan tidak pula berdoa kepada selain Allah di dalamnya. وإذا نهي عن ذلك في المساجد ففي غيرها من باب أولى. Apabila hal itu dilarang di masjid-masjid, maka pada selainnya lebih utama. وعباد القبور والأضرحة. Dan para penyembah kuburan-kuburan أساءوا في بناء القبور ووضعها في المساجد. telah keliru di dalam membangun kuburan dan meletakkannya di masjid, أو بناء المساجد على القبور, atau membangun masjid-masjid di atas kuburan, أو الصلوات عند المقابر وقراءة القرآن والكتب العلم, atau melaksanakan solat-solat di dekat kuburan membaca kitab-kitab ilmu. إلا ما استثناه الدليل من صلاة الجنازة على الميت لمن فاتته. Kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil, yaitu menyolatkan jenazah bagi orang yang terluput solat jenazah baginya. وكثير منهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد والقباب. Dan banyak dari mereka yang meninggal masjid-masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan. فلا يخشع. Maka ia tidak khusyuk, ولا يكثر من العبادات. tidak banyak melakukan ibadah إلا عند القبور والمشاهد. kecuali di dekat kuburan-kuburan. وفي المساجد إن دخلها غافل لاهٍ. Dan di dalam masjid apabila ia memasukinya, maka ia orang yang lalai. والقول الثاني أن المساجد مواضع السجود من الإنسان. Dan pendapat yang kedua adalah tempat-tempat sujud dari bagian manusia. فلا يجوز صرفها لغير الله. Maka tidak boleh memperuntukkannya kepada selain Allah بركوع ولا سجود. dengan ruku dan tidak pula dengan sujud. وتعلم حديث ابن عباس. Dan kau mengetahui hadis Ibnu Abbas في البخاري وفي غيره في الصحيحين. di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآمر له هو الله. Ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dan yang memerintahkan beliau adalah Allah Subhanahu بالسجود على 7 أعظم. untuk sujud di atas 7 tulang. الوجه وأشار إلى أنفه. Kemudian yaitu wajah, dan beliau mengisyaratkan ke hidung beliau. والكفين. Dan 2 telapak tangan. والركبتين. Kemudian 2 lutut. وأطراف القدمين. Dan ujung-ujung 2 kaki. فلا يسجد العبد سجود العبادة إلا لله تبارك وتعالى. Maka seseorang tidak sujud yang mengandung ibadah kecuali kepada Allah Ta'ala. ومن سجد لغير الله عبادة وتعظيما فقد أشرك. Maka siapa yang sujud kepada seorang dalam bentuk sujud ibadah atau mengagungkannya, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah. وأما من سجد تحية فهذا من المحرمات العظيمة. Adapun orang yang sujud untuk memberikan penghormatan, maka ia termasuk perkara yang diharamkan. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يلقى أخاه أينحني له قال لا. Dan telah ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah salah seorang di antara kami apabila bertemu dengan saudaranya, bolehkah ia menunduk atau membungkuk? فلا تدعوا مع الله أحدا. Maka janganlah kalian في شيء أحدنا يلقى أخاه ينحني له قال لا. Maka beliau menjawab tidak. وقوله تعالى فلا تدعوا هذا نهي. Maka firman Allah Ta'ala fala tad'u ini merupakan larangan. وأحدا نكرة. Dan ahadan seseorang adalah bentuk nakirah. وقد علم أن النكرة في سياق النهي تدل على العموم. Dan telah diketahui bahwa nakirah
di dalam konteks umum bahwasanya تدل على العموم menunjukkan konteks umum. كل أحد لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا ولي ولا غير ذلك. Maka ia mencakup semua orang, tidak malaikat, tidak nabi dan yang lainnya. والدعاء قسمان. Dan doa itu ada dua macam. دعاء عبادة. Yang pertama adalah doa ibadah, وهو كل ما شرعه الله من العبادات. yaitu semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah. الصلاة نفسها دعاء عبادة. Salat itu sendiri merupakan doa ibadah. والصيام. Puasa. والحج. Haji. وغيرها من العبادات. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. وهناك القسم الثاني. Kemudian bagian yang kedua, دعاء المسألة. doa yang berbentuk permintaan, وهو الطلب للحاجات, yaitu permintaan untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan. فلا يجوز أن يدعى دعاء عبادة ولا دعاء سؤال ومسألة أحد غير الله. Maka tidak boleh ditujukan doa ibadah dan doa dalam bentuk permintaan kecuali hanya kepada Allah. طيب المسألة الثانية هذه نعم. Masalah yang kedua, لتحقيق التوحيد. Masalah kedua ini untuk merealisasikan tauhid. والمسألة الأولى لتحقيق الاتباع وتجريده للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan masalah yang pertama untuk memurnikan ittiba', yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. فانتبه الآن إذا كنت موحدا متبعا. Maka berhati-hatilah apabila engkau seorang yang muwahhid, yang mengesahkan Allah dan mengikuti Nabi. انتبه أيها المسلم والمسلمة للمسألة الثالثة. Perhatikanlah wahai muslim dan muslimah permasalahan yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة. Al-muallif rahimahullah mengatakan masalah yang ketiga, أن من وحد الله man ata'a ar-rasul, أن من أطاع الرسول ووحد الله. المسألة الأولى والثانية. نعم. bahwa siapa yang menaati Rasul dan mengesahkan Allah, لا يجوز له, tidak boleh baginya, أي حرام عليه, yaitu haram baginya, لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. tidak boleh baginya bersikap loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. الموالاة المحبة والنصرة. Al-muwalah adalah mencintai dan menolong. وانتبهوا لها جيدا. Perhatikanlah hal ini dengan baik. واعرفوا حكم الموالاة لأعداء الله عند أهل السنة. Dan ketahuilah makna al-muwalah menurut ahlu sunnah. لا, حكم الموالاة. Hukum al-muwalah menurut ahlu sunnah. حتى تسلموا من طريقة الخوارج. Agar kalian selamat dari metode al-khawarij. تقدم معكم في المجلس الأول. Telah dijelaskan kepada kalian pada majelis yang pertama. رسالة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. Risalah al-Imam Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan. واسمها الرد على من كفر المسلمين وولاة أمرهم بالموالاة وغيرها. Judulnya adalah Ar-Rad على من كفر المسلمين بالmuwalah وولاة أمرهم. Yaitu kaum muslimin dan para penguasa بالموالاة dengan cara al-muwalah. وطبعت باسم أصول وضوابط في التكفير. Dan ia telah dicetak dengan judul usul dan dawabit di dalam masalah pengkafiran. فهذه المسألة من أشد ما ضل فيه كثير من الفرق والجماعات. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang paling besar yang telah tersesat di dalamnya kelompok-kelompok. وهي مسألة الموالاة أو الولاء والبراء. Yaitu masalah al-muwalah atau masalah al-wala dan al-bara.
وأكثر من كتب فيها في هذا العصر هم من أبناء الجماعات السياسية. Dan yang paling banyak menulis tentang hal ini adalah orang-orang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok Islamiyah. والذين مذهبهم التكفير في هذه المسألة. Dan yang madhab mereka adalah pengkafiran di dalam masalah ini. كالإخوان المسلمين. Seperti Ikhwan Muslimin. والقطبيين. Al-Qutbiyun. والسروريين. Sururiyun. والحدادية. Al-Haddadiyah. وغيرهم. Dan selain mereka. وكتبوا فيها على طريقة فهم الخوارج. Dan mereka telah membuat tulisan dengan metode Al-Khawarij. وأخذوا بظواهر بعض الآيات. Dan mereka mengambil sebagian zahir ayat. ولم يرجعوا إلى السنة المفسرة للقرآن. Dan mereka tidak merujuk kepada sunnah yang menafsirkan Al-Quran. ولا إلى كلام أئمة السلف. Dan tidak pula merujuk kepada pendapat para imam salaf. وأيضا Dan juga اعتمدوا تلبيسا على الناس. Mereka bersandar dalam rangka mengkaburkan bagi manusia على عبارات بعض أهل العلم المتأخرين. Bersandar kepada ungkapan-ungkapan sebagian orang-orang yang datang kemudian. سواء من أئمة الدعوة أو المعاصرين. Sama saja apakah mereka dari kalangan para imam dakwah atau orang-orang yang sezaman. وأولئك العلماء أطلقوا على معنى ومراد أهل السنة. وأولئك العلماء Dan para ulama itu أطلقوا عبارات على مراد أهل السنة. Mereka mengungkapkan atau menyampaikan ungkapan-ungkapan sesuai dengan yang dimaksud oleh ahlu sunnah. فجاء هؤلاء Maka datanglah mereka ini. فاحتجوا بها لمذهبهم الخارجي والقطبي. Lalu mereka berhujjah dengannya terhadap mazhab mereka yang qutbi. وخاصة من تتلمذوا على كتب سيد قطب. Khususnya orang-orang yang belajar dengan membaca kitab-kitab Sayyid Qutb. أو تتلمذوا مباشرة على أخيه محمد قطب في الجامعات. Atau belajar secara langsung kepada saudaranya Sayyid Qutb yaitu Muhammad Qutb di universitas-universitas. فقد عاش سنين طويلة. Sebab ia telah hidup dalam jangka waktu yang lama. في بعض الجامعات السعودية يدرس. Di sebagian universitas yang ada di Arab Saudi mengajar. ويشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه. Dan menjadi musyrif terhadap sebagian risalah magister dan doktora. ويحاضر ويوجه. Beliau menyampaikan ceramah dan mengarahkan. قبل أن يكف عن العمل ويمنع. Sebelum ia dihalangi dari pekerjaannya. ثم ذهب إلى إحدى دول الخليج وهي قطر. Kemudian beliau pergi ke sebagian negara Arab seperti Qatar. ثم بقي مدة هناك. Kemudian beliau tinggal di sana beberapa waktu lamanya. ثم رجع إلى مكة وعاش فيها حتى مات. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan hidup di sana hingga beliau meninggal. فالمهم Maka yang penting, من تربى على كتب سيد قطب. siapa yang terdidik dengan membaca kitab-kitab Sayyid Qutb أو درس مباشرة على أخيه محمد وقرأ كتبه. atau belajar secara langsung kepada saudaranya Muhammad Qutb dan membaca kitab-kitabnya, فإنه في هذه المسألة وغيرها maka ia di dalam permasalahan ini dan yang lainnya تجده قد تأثر بمذهبهم. engkau dapati ia telah terpengaruh dengan mazhab mereka. إلا من نجاه الله إلى السنة المحضة. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah kepada sunnah yang murni. وإلا فكيف رجل ينتسب إلى السلفية Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang bersandar kepada dakwah salafiyah ويدعي أنه على الأثر dan ia mengaku bahwa ia berada di atas athar ويطعن في أئمة لأهل السنة كالإمام الألباني dan ia mencela para imam sunnah seperti Al-Albani, ثم تجده يعظم محمد قطب وينقل من كتبه. kemudian kau dapati ia memuji Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb dan menukil dari kitabnya. نعم. طيب.
فانتبهوا لهذه المسألة في هذه الآية. Maka perhatikanlah permasalahan ini di dalam ayat ini. وما هو الإيمان المنفي في هذه الآية؟ Dan apakah keimanan yang dinafikan di dalam ayat ini? أسألكم سؤالا. Saya bertanya kepada kalian satu pertanyaan. الله أمركم بالصلاة. Allah memerintahkan kalian salat. من أين أخذتم مع الصلاة وأحكامها وتفاصيلها؟ Dari mana kalian mengambil salat dan hukum-hukum serta perinciannya? من أين؟ Dari mana? أحسنتم، من السنة. Dari as-sunnah. وهكذا الصيام والزكاة والحج. Demikian pula puasa, zakat dan haji. وذكر الله أيضا لفظ الكفر والإيمان. Allah juga menyebutkan lafaz kekafiran dan iman والشرك dan syirik. والموالاة Al-mualah, والمودة. al-mawaddah, kecintaan. فكيف نرجع في تفسيرها أيضا إلى السنة؟ Maka kita merujuk di dalam hal itu kepada as-sunnah حتى نفهمها جيدا. agar kita memahaminya dengan baik. فإذا رجعنا إلى السنة Apabila kita kembali kepada as-sunnah, عرفنا أن من الموالاة ما ليس بكفر. kita mengetahui bahwa di antara bentuk al-mualah ada yang tidak termasuk bentuk kekafiran, وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. dan bahwa ia merupakan salah satu dosa besar. والسنة المبينة لذلك Dan sunnah yang menjelaskan tentang hal itu, قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. kisah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu an. هو بدري من أهل بدر. Ia adalah seorang yang mengikuti peperangan Badar. فهو موعود بالجنة والمغفرة. Maka beliau telah mendapatkan janji untuk dimasukkan dalam surga dan mendapatkan ampunan. وهو من أهل بيعة الرضوان. Dan beliau juga termasuk orang-orang yang mengikuti bai'atur ridwan. وقد قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. وقال صلى الله عليه وسلم Dan Nabi SAW bersabda, لن يلج النار أو لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. tidak akan masuk neraka seseorang yang berbaiat di bawah pohon. إذن فهذا البدري لا يصدر منه الكفر. Jadi seorang sahabat mengikuti peperangan Badar ini tidak muncul darinya kekafiran, ولكن قد يصدر منه الذنب akan tetapi bisa jadi muncul dosa darinya الذي لا يكون كفرا أكبر. yang tidak menjadi kekafiran yang besar. فيغفره الله له بحسنة بدر الكبرى. Maka Allah mengampuninya karena kondisinya mengikuti peperangan Badar Al-Kubra. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث. Dan ini adalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. إن الله اطلع على أهل بدر. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Maka Allah Ta'ala berfirman, lakukanlah, beramallah kalian dengan apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. وما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه. Dan apa yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu anhu ardah قد سماه الله مودة وموالاة. telah dinamakan oleh Allah dengan kecintaan dan mualah. في قول الله عز وجل في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا. Di dalam firman Allah Ta'ala di awal surah Al-Mumtahanah, wahai orang-orang yang beriman, لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. Kalian memberikan kecintaan kalian kepada mereka padahal mereka telah kafir. وقال بعدها ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Dan setelah itu Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berwala kepada mereka, maka sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. فسماها تولي وموالاة ومودة. Maka Allah menamakannya dengan at-tawalli, al-muwalah dan al-mawaddah. وهي كبيرة من الكبائر. Dan ia merupakan dosa besar. راجعوا كلام العلامة محمد خليل الهراس. Silakan rujuk kepada
perkataan Muhammad Khalil Al-Harras في شرح الواسطية di dalam Syarah Al-Wasitiyah في فصل الإيمان tentang fasal iman, لما ذكر الكبائر ketika beliau menyebutkan dosa-dosa besar وحكم مرتكب الكبيرة dan hukum pelaku dosa besar, رحمة الله تعالى عليه semoga Allah merahmati beliau, لم يمثل إلا بموالاة الكفار. beliau tidak menyebutkan contoh kecuali dengan muwalatul kuffar, أو mencintai دعني orang-orang kafir. أقرأ عليك كلامه، لسنا مستعجلين، نقرأ كلامه. طيب، قال كموالاة الكفار، ككبيرة موالاة الكفار. الآن نقرأ كلامه إن شاء الله، مهم جدا إن شاء الله. لحظة انتظروني حتى نقرأ. سبحان الله الحمد. هذه مسألة مهمة وإن أطلنا عندها يا إخوة، فإن لا أقول ذلك والعياذ بالله فخرا أو طعنا، لكن أقول قد تطالعون كثيرا من شروح الأصول الثلاثة وتسمعون وتحضرون، لكن قد لا توقفون على مثل هذه الأمور وتوضيحها وتجليتها، فأرجو أن تعطوني مهلة فقط دقيقة. الله يحفظكم. استغفر الله سبحانه. تعرفون شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله للواسطية؟ تفضل. شرح الشيخ خليل هراس للواسطية. Nah, syarah Muhammad Khalil Harras terhadap Wasitiyah من أهم الشروح وأخصرها وأتقنها، termasuk syarah Wasitiyah yang paling baik dan paling mutqin, paling sempurna. وقد اعتنى العلماء Dan para ulama telah memberikan perhatian mereka بالتعليق عليه dengan memberikan ta'liq, komentar terhadapnya وشرحه، dan syarahnya. وممن شرح شرحه Dan di antara yang mensyarah syarah beliau الشيخ العلامة محمد أمان، Syekh Al-Allamah Muhammad Aman, الشيخ العلامة بن عثيمين، Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Utsaimin, وغير ذلك. dan selain mereka. قال رحمه الله في شرح الواسطية، Beliau rahimahullah mengatakan di dalam Syarah Al-Wasitiyah صفحة 235 دواتيق لما خلاص. أي خلاص لا يترجم. الحمد هذا تقدم تعلم. ما شاء الله. أي جزاك الله خير. قال وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر. Beliau mengatakan, adapun seorang fasik al-milli yang masih beragama Islam yang melakukan dosa besar مع اعتقاده حرمتها، disertai dengan keyakinannya haramnya hal tersebut, فأهل السنة والجماعة maka Ahlus Sunnah wal Jamaah لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، tidak mencabut darinya, tidak menghilangkan darinya nama keimanan secara total, ولا يخلدونه في النار، dan tidak menyatakannya kekal di dalam neraka, كما تقول المعتزلة والخوارج، sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan Khawarij. بل هو عندهم أي عند أهل السنة Dan ia menurut Ahlus Sunnah مؤمن ناقص الإيمان، seorang mukmin yang kurang keimanannya, قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، telah berkurang keimanannya sesuai dengan kadar maksiatnya, أو هو مؤمن فاسق، atau ia seorang mukmin yang fasik, لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، tidak diberikan kepadanya kata keimanan yang mutlak, أي الكامل، لا يقولون مؤمن ويسكتون، mukmin yang sempurna dan mereka diam, ولا يسلبونه مطلق الإيمان، أصل الإيمان. نعم. dan tidak mencabut atau menghilangkan darinya asal keimanan. قال وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف يعني ابن تيمية رحمه Dan الله. dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan apa yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, من ثبوت مطلق الإيمان أي أصل الإيمان موجود. نعم. tentang adanya asal keimanan مع المعصية، disertai melakukan maksiat. لم يمثل بالأمثلة المشهورة عند العلماء. Beliau tidak menyebutkan contoh yang terkenal di kalangan para ulama, الزنا، شرب الخمر إلى آخره. zina, meminum khamar dan yang lainnya.
لو كان بين يدي الآن وهو حي لقبلت يديه ورأسه. Seandainya beliau hidup di hadapanku, tentu aku akan mencium tangannya dan kepala beliau. هذا من توفيق الله له. Ini termasuk taufik dari Allah kepada beliau. ومن نصر الله للحق. Dan pertolongan Allah terhadap kebenaran. أنه لا يزال من يقول به وإن كان واحدا. Bahwa terus menerus ada yang mengatakan kebenaran tersebut walaupun satu orang. غالب من كتب في عصره كان على التكفير. Mayoritas orang yang menulis di zaman beliau berada di atas madhab takfir, pengkafiran. قال ثم قال رحمه الله ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. فناداهم باسم الإيمان. Maka Allah memanggil mereka dengan kata keimanan. مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار. Disertai dengan adanya maksiat, yaitu muwalatul kuffar. انتهى كلام الهراس رحمه الله. Selesai perkataan Muhammad Khalil Harras rahimahullah. وهو ممن درس عليه أي من تلاميذته الشيخ محمد أمان وغيره من أهل العلم. Dan Syekh Muhammad Aman termasuk orang yang belajar kepada beliau dan selain beliau. فالحمد لله الذي أبقى من يقرر الحق ولو واحدا. Maka segala puji bagi Allah yang telah menetapkan orang yang menetapkan kebenaran walaupun satu orang. ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب. Dan di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. adalah firman Allah Ta'ala, engkau tidak menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. كمل الآية جزاه الله يعرف. طيب هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان في 4 مواضع. هذه الآية, ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Kitabul Iman di 4 tempat. في 4 المواضع يؤكد, di 4 tempat tersebut beliau menekankan أن الإيمان الذي نفي هنا, bahwa keimanan yang dinafikan di sini هو الإيمان الواجب, adalah keimanan yang wajib, الذي يكون تاركه ناقص الإيمان, yang orang yang meninggalkannya menjadi berkurang keimanannya. وفي بعض مواضعه, dan pada sebagian tempatnya قال فالإيمان المنفي عنهم هنا لوجود المعصية. Beliau mengatakan keimanan yang dinafikan di sini disebabkan adanya maksiat. وهي موادة من حاد الله ورسوله, yaitu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. فنفى عنهم الإيمان, maka ia menafikan keimanan darinya. كما نفى عنهم الإيمان في قوله, sebagaimana ia menafikan صلى الله عليه keimanan, وسلم كما نفى عنهم الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم, sebagaimana ia menafikan keimanan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, dan tidaklah seseorang itu berzina ketika ia berzina dalam keadaan ia beriman. ونحوها من الأدلة. Dan dalil-dalil yang semisalnya. إذا توقفنا لصلاة المغرب إن شاء الله, apabila kita berhenti untuk salat maghrib insyaallah, يذهب أبو زيد أو أحد الإخوة ويأتي باللابتوب حقي ونقرأ كلامه في 4 المواضع إن شاء الله حتى تزدادوا يقينا. كلام الشيخ الحراس شيخ الإسلام الهراس قرأته الآن Kitabul Iman. تمام, تقرؤون لتزدادوا يقينا. طيب عالم آخر
seorang alim yang lain, وهو العلامة عبد الرحمن بن قاسم yaitu Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim, صاحب حاشية الأصول الثلاثة pengarang kitab Hasyiah Usul Ats-Tsalatsah أو ثلاثة الأصول. نعم. atau Thalathatul Usul. عند هذه الآية Ketika ayat ini, pada ayat ini, نقل ملخص كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان beliau menukilkan ringkasan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ولم يشر إلى التكفير dan beliau tidak mengisyaratkan kepada pengkafiran كما عليه كثير من الشراح المعاصرين. sebagaimana yang dilakukan oleh para pensyarah kitab yang ada di zaman ini. وسنأتي بحاشية ابن قاسم ونقرأها عليكم. Dan insyaallah kita akan mendatangkan Hasyiah Ibnu Qasim dan membacakannya kepada kalian. وهي من أحسن وأنفس التعليقات على ثلاثة الأصول. Dan ia termasuk ta'liq, komentar atau syarah yang paling berharga terhadap Thalathatul Usul. هذا الذي عليه أهل السنة ما سمعتم. Ini yang Ahlus Sunnah berada di atasnya, yaitu apa yang telah kalian dengar. وهكذا العلامة عبد اللطيف في رسالته السابقة. Demikian pula Al-Allamah Abdul Latif di dalam risalah beliau yang telah lalu, وفي كتابه الكبير الآخر, dan di dalam kitab beliau yang besar yang lainnya الذي اسمه مصباح الظلام, yang berjudul Misbahud Dhalam, في الرد على من كذب على الشيخ الإمام يعني محمد بن عبد الوهاب, fi raddi ala man kadzaba ala al-imam, وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام. Naam, wa za'ama annahu yukaffir ahlal iman والإسلام wal Islam. والكتاب مطبوع. Dan kitab ini juga telah dicetak. والحمد لله أن هؤلاء العلماء نطقوا بالحق الذي عليه السلف. Dan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Para imam tersebut telah melontarkan, mengucapkan kebenaran yang para salaf berada di atas. ولكن لكثرة هذه الجماعات, Akan tetapi karena banyaknya kelompok-kelompok ini وكتابها وكتبها, dan para penulis mereka dari kalangan mereka dan kitab-kitab mereka, وأكونهم هم أكثر من درس وعلم في هذه الأمة في هذا العصر, dan karena kebanyakan mereka adalah orang yang mengajarkan di zaman ini في الجامعات والمعاهد والمدارس, di universitas, kemudian di ma'had-ma'had, انتشر قولهم maka tersebarlah pendapat mereka حتى صار قول أهل السنة هذا غريبا, hingga jadilah pendapat Ahlus Sunnah sebagai pendapat yang asing. يخشى من يظهره أن يهاجم, Di orang yang menampakkan perkataan tersebut khawatir akan diserang, ويتهم بأنه مداهن في دين الله, dan ia dituduh sebagai orang yang berbasa-basi di dalam agama Allah, أو هناك تهمة جاهزة قنبلة إرهابية فكرية, atau تهمة جاهزة atau ia merupakan tuduhan yang telah siap, وهي إرجاء مرجئ, yaitu masalah irja, murji. فبعض الناس من خوفه أن يتهم بهذا Dan sebagian orang karena khawatir dituduh dengan hal ini, يذهب إلى قول الخوارج حتى يسلم من أن يقع في الإرجاء, maka ia menganut pendapat al-khawarij agar ia selamat dari pendapat al-irja. يا أيها السني إذا وضح لك الحق Wahai seorang sunni, apabila telah jelas kebenaran bagimu وعرفت ما عليه علماء السنة dan kau mengetahui apa yang para ulama sunnah berada di atasnya, فلا تخف ولا ترهب من وصفهم لك بالإرجاء, maka janganlah engkau takut terhadap tindakan mereka menyipati dirimu dengan al-murji'ah. فالخوارج من قديم الزمان يصفون أهل السنة بالإرجاء. Sebab al-khawarij dari zaman dahulu menyipati ahlus sunnah dengan al-irja. فذكر الإمام محمد رحمه الله هذه الآية دليلا على هذا الواجب, قال لا يجوز له أي حرام. نعم. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini sebagai dalil terhadap perkara yang wajib ini. كم بقي على صلاة المغرب؟